अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा, ये सब है। अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया, अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन प्रोफेसर का कहना है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमारी मर्जी के बिना कोई भी इंसान जमीन से निकल नहीं सकता। तो फिर हम चांद पर कैसे पहुंच गए? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमारी मर्जी के बिना कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे गए चांद पर? हम अल्लाह ताला की मर्जी के बिना गए, हम खुद अपने मर्जी से गए हैं। वो अजीब अजीब बातें करते हैं, तो आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं और फिर इस बारे में मुकम्मल जानेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से भी तकरीबन यही सवाल किया गया है, तो आइए सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी कि चंद्रमा पर दावा किसका, कि हिंदू का या मुसलमान का, यह आपने दर्शाया है। यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है जरा इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा। इसमें या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तकफुरू अन तनफुजू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ये है जिन तथा मनुष्य। ये थोड़ी आयत नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई। आयत नंबर सूरह रहमान 55 का 33। हाँ 55 का 33। हाँ 33। इसमें अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों के तरफ मुखातिब होकर के कहा कि ऐ जिन और इंसान, तुम दोनों समुदाय को मैं ये बोल रहा हूँ, यदि तुम निकल सकते हो आकाशों तथा धरतियों के किनारे से तो निकल भागो। तुम निकल नहीं सकते जब तक कि मेरा आदेश न हो, मेरा हुक्म न हो। मेरे हुक्म के बगैर तुम इससे दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते हो। अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा, ये सब है। अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया, अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से। तो नाज़रीन यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ये शख्स अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहे हैं, नौजुबिल्लाह, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। इसलिए आपने जो आज दिखाया है मैं गदगद हो गया हूँ कि न मालूम आपके ये विचार आपने कहां से ढूंढ करके निकाला और कहां से ये दिखाया कि चंद्रमा पर दावा किनका है। ये बिल्कुल मैं आज इसीलिए इतना खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इसे एक मार्मिक बात उठा करके रखा है और कुरान से ही मैं इसका प्रमाण दिया हूँ। तो नाज़रीन ये थी प्रोफेसर की वीडियो। अब जानते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से भी तकरीबन यही सवाल किया गया है, तो जानेंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया। तो आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं। इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ? तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں, انسان چاند پہ جا چکا ہے, تو سائنٹیفکلی ثابت ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا, معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے, کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر, قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے, ٹکڑے ہو گئے واپس ہو گئے, تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے, کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں, شاید, لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے, چمتکار کا نہیں, آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. سب سے بڑا چمتکار ہے جو میں تقریر دی تھی سب سے پہلے بار پونا میں اسمبلی ہال میں, قرآن اور جدید سائنس. اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم ثابت کر سکتے, اللہ کی کتاب تب بھی ثابت کر سکتے تھے, آج بھی اور تا قیامت تک. تو یہ مین چمتکار ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا, اگر آپ کو آدمی نے ترجمہ پڑھیے اور اگر صحیح نیت سے پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا. ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانا. تو صحیح راستہ جو ہے وہ آخری کلام خدا کا, وہ قرآن شریف. ہوپ آنسر دی کوسچن. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے, چاند کی روشنی, یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی, چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے, سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے, تاروں کے جھنڈ, اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے, سلگتا ہوا چراغ, اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس, اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج, وہاج اور دیا, جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا. تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے, اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر, اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور. منیر مینز بوروڈ لائٹ, لی ہوئی روشنی, یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ, منعکس شدہ روشنی, ریفلیکٹڈ لائٹ. آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے, چاند کی لی ہوئی روشنی ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں, اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 15 اور 16